Okay, ayan mga madam ha. Another Zara, pang occasional to mga sis, extra small. Okay, another extra small on tag. Teka lang, ipapasok ko lang yung tag niya. Oy, grabe, solid. Extra small. Pamain ako dito ng solid. Mine solid, mga pang-event. Mine solid 480 ha. Code solid. Mine solid. Next mga madam. O medium. Ito mga be, pang Boracay. Okay, pang Boracay. Pang Boracay mga madam. Size medium. Pamain ako Boracay. Boracay 480. O, solid, Ate Rose Compra. Te, yours na to ha, 580. O, next, madam. Wait lang sa mga pants, ano ka. Ay, be. Oh, yeah. Ang ganda nito, te. Mga sis, corset. 580. Okay, size small. Corset yan ha, corset. Okay, corset, mga madam. Bebe, ang ganda. Ang ganda sa denim. Small hanggang medium, mine corset 480. Mine corset. Code ng corset, 480 corset. Mine corset. Mine corset. O, next off shoulder to. Medium on tag off shoulder. Mga pangmayaman na top. Medium. Size medium, code mayaman. Mayaman to, 380. Mine mayaman. Corset and Boracay. Ate Cherry Mims, Boracay, yours na 480. Tapos, corset si Jana Mar. Be, ang ganda nito sa denim. Jana Mar, 580. O, next. Okay, next tayo. O, next, madam, Ayi Mayaman. Ate Ayi, yours na to ha, Ate Ayi Mayaman. 480. Next mga madam ko, size nito medium. Size medium, oh my god, te, bodysuit, oh. Ang ganda, te. Oh, ang kapal. Pamain ako, body 380. Code body. Code body. Body 380 ha. Bebe, ano yan? Sure buyer. Code body. Ito, Ate Ayi, oh. Oh, mga sis. Grabe, size small knitted, te. Basic lang to, ha. Mga ano yan, te, oh. Ganda. Para lang bumili ng mga bangkok na tapo, te, oh. Mga sis hanggang large to, ha. Hindi to small. Best fit medium large, simple. 380. Code simple. Code simple, ha. 380. Ate Jessa. Ate Jessa. Yours na to, Ate Jessa, 480. Next, pangalan, Jess. Ito, best type. May ano ito, ha, plus size po. 480 pesos lang. Mga sis, uso to, ha. Extra small to medium at isang at plus size. Jessa Abilino. Okay, mga madam. Isang extra small at isang plus size. Okay, ayan siya mga sis. Branded by Zara to. Pamain ako dito ng brown. Code ako dito ng brown, extra small, or brown plus size. For only 480 mga sis. Pa-best type yan mga be, yung uso. Ito hanggang medium. Yung isa 2XL, plus size siya. Yours na to, Ate Herbie. Ate Herbie, yours na to ha, Herbie Gonzales. 480. Hindi, 380. Next, madam, corset. Extra small and extra small. Mga best seller to ha. Extra small and small. Extra small and small. Pamain ako ng corset. Adjustable ang mga strap. Ang ganda niyan sa grabe. Mine corset extra small, corset small. Mine corset extra small or corset small for only 480 lang ha. 480 mga madam. 480 po. Okay, for only 480.